By Pegaspora and played quickly towards the chatting room. Once again, Joti will supply towards the Sadhumanti, but it was a lovely tackle intervention and interception by number 4. British Baula. Again, number 6, Kurachan Mandi, but he was unable to send this ball accurately to the teammate Sibo once again. Well clear, and it is Red Bull back just coming ahead. The ball position till with the Ranger player. It was a disappointing pass by that player. Russell Body playing with his number 7 teammate. Now because once again. This number 6 played for his teammate. Number 10 Rakesh Gop. Not able to control that ball in. And now number 9 once again Vijay played a grounders. Uday to the Sadhu Mandi at the position once again. To the contact will come. Sadhu Mandi couldn't able to penetrate. Too farly. The position sir. 11 के ओर से कुछ देर बाद तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आबाद गुमान सिंह को बॉल थमा लिया है आबाद गुमान सिंह अपने बॉल के साथ वहां पर सुंदर चेष्टा वर्तमान देखा तो गुमान सिंह के लिए वर्तमान रोचक माहौल को पाई राजेश से लड़ रहे बॉल पहुंच जाए से वर्तमान राजेश और कोशिश अब देखिए बारे में वर्तमान निश्चित भावना विश्राम दिया जाऊंगी তিনি গোটে গোল সহায়তা করে রয়েছে দল আক্রমণ মধ্যে বারম্বার চালু রয়েছে কিন্তু বর্তমান সুতা গোটিয়ে হেলে কনসোলেশন গোল প্রাপ্ত করে পারি না দল আমরা মানে দেখতে পাচ্ছি পাইলা ব্যাট পরস্পর দেখছে কি পছন্দ করে চলতে সেখানে তারপর সাথে খেলাড়িকে পাই দীপক ଥିଲେ সেখানে বর্তমান পরস্য 500 নম্বর রোমিয়া বর্তমান বল সহায়তা Rightful back order ball, Sundar Akash Sundar ball ball point लेकिन जटी रोकने के लिए सामने से इंटरसेप्शन गिरता पड़े मध्य फोटो को खिलाड़ी को बॉल मिल जाए सी राकेश गोप को मिल जाए वर्तमान सिगमाटी बाबा पास वर्तमान बॉल ले लोगों ने प्रयास किया वर्तमान लेबनियन तोड़ने की दुनिया ने तोड़ने की बारे हाथी राहल श्याम बंगल टेको क्लियर करे देखा जाए 5 नंबर पुनश्च बॉल सहित से डाले रोहित सुनील again ball सहित से डाले चलती रितेश आहार सरो असीम बॉल सह देखा जाओ नंबर 2 बड़े अप्रोच को जितने से सलीम मुंडा सलीम को बोले बॉल से वर्तमान चौथा आहार सरो अप्रोच वर्तमान चौथा बहुत ही बढ़िया अबे अच्छा बॉल से डरी से टच कर बॉल क्रॉस बॉल से गुलानी का पाई वनडे का स्टार खिलाड़ी होने जो टॉप खिलाड़ी वर्तमान बॉल पर से बॉल को नियंत्रण में रखी चाहते এবং ধারো সারেন পাই ব্যাক পাস ছিল বর্তমানে হতে হালকা চিপ বল রকেট বল কিন্তু এইটি বল সে পারে নতলে তাঙ্কর সাথে খেলাড়ি এবং নিয়ন্ত্রণ নেই পারে নতলে তাঙ্কর সাথে সুযোগ এই পারে বর্তমানে এই স্থাନରେ আমি দেখুছু এটি বর্তমান পুনে ধরে রাজেশ সুড়ু নিজের হ্যাট্রিক কল পুরা করি পারবে এই ম্যাচে আবশ্যকতা রয়েছে বর্তমান সাধু মাটি সাধু কিন্তু অফসাইড substitution এই জায়গায় খেলাড়ি পরিবর্তন প্রস্তুতি দমদার খেলাড়ি যদি কহি পারিবে জিত মঞ্জিত নজর পকাইবা ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳାଳି ସଂଖ୍ୟା ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମौजूद ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେତିକି ବି प्रयास करिबार अछि समस्त प्रयास करे बर्तमान सिंह माटी कोन आत्मसंतोषजनक पय गोटिए मात्र ले गोल करि पाइबे कंसोलेशन कोन मिलिबो सिंह माटी बर्तमान बॉल ऊपर टिके पछो खेली छथि सेटु शॉट को स्वारुटी के ऊपर इछि समय पर आशावादी थिले दीपक महाकुट कम से कम गोटिए गोल अति कम रे गोटिए गोल निश्चित भाव रे तांको दल पय आत्मविश्वास अन्य समस्त टूर्नामेंट रे वृद्धि पाई पारे वर्तमान सुधा किंतु तीनोटी गोल ग्रहण लाभ करछि जीत मंजित प्रथम गोल राजेश द्वितीय गोल विजय तृतीय गोल पुणी थर राजेश दुईटी गोल स्कोर करछथि राजेश जीत मंजित रो 11 नंबर खेलाड़ी राजेश चुडू अनेक प्रभावित करछथि जने युवा तारका उदीयमान तारका जीत मंजित रे ताको सुजोग दियैतला एवं सुजोग को हाथ छडा करनथले दुईटी गोल स्कोर करथिले
ଗମ୍ୟା ସେ ଜାଗାରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଖେଳି ଦେଇଥିଲେ 23 ପାଇଁ ପୁଣି ଥର ଗମ୍ୟା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉଟ ଅଫ୍ ଦ ସଟ୍ ଆଉଟ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ କାହିଁକି ସଟ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୂରତାରୁ ଟିକେ ଅଧେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳର କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିକି ସେ ଟ୍ୟାପିଂ କରିବାଠୁ ଗୋଟେ କର୍ନର ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ବିକାଶ ମୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ